I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me, and you saw me and smiled. おはようございます。2日目の朝になりました。ケイさん、おはようございます。ケイさんは何飲んでるんですか？あ、ショコラショですね。それから、タクチンですね。と、はい。で、ミキさんも、ショコラショ。で、マチャさんは、コーヒーとチョコレートのパン。チョコレートのパン、パンオショコラ。見て。じゃあ耳。Non, c'est chocolat chaud d'ailleurs. Bah, dans la nuit, vous avez entendu le bruit de la mer? Oui. Elle était là? Oui. T'as entendu? Mais là, elle est vraiment basse. T'en donnais pas? Ça va pas, Mimi? Elle est vraiment basse. Mimi, elle est basse, hein. Il y a plein de gens qui pêchent. Qui pêchent des coquillages. さあ、私はですね、タフティン。パンにバターつけて、ジャム塗ったものを食べます。C'est quoi ça? Ah, un pain au chocolat. C'est quoi ça? C'est quoi ça? これね、ジュテ。De l'eau. うん。Papa, de l'eau. T'as bien dormi? Un peu? Ça est mignon. Ouais, il faisait pas froid, non? T'avais froid, toi? Non. Et toi? T'avais froid ou pas? Non? Bah, à côté de papa et toi, c'est sûr, c'est chaud. Ouais, non, il y avait pas trop froid. Mais ça, c'est l'inverse là, qu'il en est. Et regarde mon petit bout, papa. Non, ルネット逆ですけど。可愛いけど。さあ、今日はですね、こちらの自転車乗って出発したいと思います。皆さん準備はいいですか？はーい。行きましょう。行きましょう。C'est parti! Salut toi, je m'appelle Louise. Je suis une loutre très gourmande. Aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle recette. Mais il me manque un ingrédient essentiel qui se trouve sur un marais salant. Je pars faire ma cueillette. Tu m'accompagnes? さあ、今日の午前中のアクティビティはこちらのノワールムチェアの冒険というアプリを使って島を探検します。実際に島を歩きながらアプリに沿ってクイズを解いていく体験型アクティビティです。このアプリには3つのコースがあって、今日は塩田コースを体験します。実はこのノワールムチェ島では塩作りがとても盛んなんです。島のあちこちに見える水が溜まった場所、これはすべて塩田なんですよ。この島には100人以上の塩職人たちが暮らしていて、彼らの作る塩はフランス料理の味を根底から支えています。Pour remporter la première lettre, il faut répondre à la question suivante. L'hôtel devant le parking porte ce nom et on en trouve dans les marais de l'île. Qu'est-ce qu'une essep? Bah, essep, c'est le nom de l'hôtel. Tu sais ce que c'est une essep? Est-ce que c'est une pierre plate, une maison ou une ruelle? Moi, à mon avis, c'est une pierre plate. Moi Aussi? aussi. On essaye? Bravo! Ouf!
On est chaud. こうしてクイズを解いていくごとに携帯をかざすとこんな感じでアイテムをゲットできるんです。À ce marais qui a une forme de soleil, il faut compter le nombre d'œillets que compte le marais situé face à toi. L'œillet, c'est les petits carrés où les saulniers récoltent le sel. Combien est-ce qu'il y a de carrés? Il faut compter. こうやってクイズを解いて進んでいくとノワールムチェの見どころをたくさん教えてくれるんです。さあ、そして次に私たちが訪れたのはこちらの園塩田です。今回こちらの塩田見学をさせてもらうことになったのです。フランスにはいくつか有名な塩の産地がありますが、このノワールムチェのお塩もとっても美味しくて人気なんです。日本とは違うフランスの塩の作り方、一緒に覗いてみましょう。Vous connaissez un peu le système des marais salants ou pas Je crois que Noli-chan, elle a fait une visite à Guérande Mais il y a longtemps. il y a longtemps. Il y a Et trop moi, longtemps. pas plus que ça, non. Je vais vous expliquer quand même Oui. comment, Eh ben, fonctionne, cool. Ouais. comment ça fonctionne. Parce que c'est une machine qui est très très longue à démarrer, le marais Ouais. salant. D'accord. Faut vraiment envoyer des mètres cubes et des mètres cubes d'eau Ouais. pour arriver En fait, à la Ok, bonne cool. salinité en fait. Ouais. L'eau de mer, normalement, voilà, elle a 35 grammes de sel dans Ok. un litre d'eau. Dans un litre. Mm. Donc ne serait-ce que pour faire un seul kilo de gros sel, il me faut déjà 30 litres d'eau Ok, de mer. Donc, Ouais. et ça, c'est un marais, en moyenne, il fait 50 tonnes. d'accord. Donc il faut que j'en envoie des mètres cubes. Ouais, ouais. Donc la machine est très très longue à démarrer. D'ailleurs, Il faut bien- tiens, je vais te poser une question. Quoi Il faut quoi pour faire du sel? de l'eau. De l'eau de mer, oui. Ah, ensuite, Euh, qu'est-ce qui va aider l'eau à faire du sel? Là-bas. Je sais pas. C'est des lunettes de quoi ça? Des lunettes pour se protéger de quoi? Du soleil. Eh ben, il nous faut du soleil. Et il nous faut un peu de température aussi. Et le plus important dans tout ça, c'est le vent. Ah bon? C'est le vent. S'il n'y a Ah pas oui. de vent, il n'y aura pas de sel. 塩田は自然の力を最大限に生かした巨大な塩を作る装置とも言えます。まず潮の満ち引きを利用して海水をゆっくり塩田へと引き込みます。海水に含まれる塩分はおよそ1リットルあたり 35g。これを凝縮し塩が結晶化する飽和点1リットルあたり 300g に達するまで太陽と風の力でゆっくりと水分を蒸発させていきます。この過程は非常に繊細で、風の強さや気温、湿度などわずかな自然条件の変化が結晶の大きさや質に影響します。塩の結晶が水面に一斉に現れる瞬間はまるで魔法のよう。一面が真っ白になり、ポップコーンが弾けるように塩が浮かび上がるんだそうです。フルールドセル、塩の花と呼ばれる真っ白で軽やかな結晶はまさに自然からの贈り物です。一方、時間をかけて沈殿したものがゴーセル、粗塩として収穫されます。こちらはどっしりとした四角い結晶で長く放っておけばさらに大きく育つこともあります。収穫の作業もまた繊細です。道具で直接塩をかき集めるのではなく、水に波を起こし、その力で結晶を運びます。自然と向き合い、風と太陽と水とともに作る塩。そこには何世代にもわたって受け継がれてきた知恵と自然への深い敬意が息づいています。Ok, viens voir. Ça là, cette plante, tu connais? Ah oui, on a déjà mangé, non? Ça s'appelle de la salicorne. Ah oui. Et ça se mange. Ça se Ouais, mange soit comme des cornichons, soit comme des haricots verts. Attends, ouais, non, c'est mais un peu salé, c'est C'est ça? salé quand on les mange crus comme ça. Ouais. Là, c'est vraiment très salé quand on mange cru. Et quand on le fait cuire, il n'y a plus du tout de sel. Ah bon? D'accord. Tu peux goûter. Tu peux goûter. C'est salé? Ouais, C'est salé dedans. Hein. ouais c'est Je te le donne, merci, Kay. Merci. Ok. Merci, Kei. Vraiment salé. Ah ouais. いただきます。 Une Mmh. fois qu'on les a fait blanchir comme des haricots verts, il y a plus de sel. Ah, c'est très salé. Mmh. Ouais, でも美味しい。 C'est très très cool. Très chouette. そしてランチにはこちらのル・オーンズというレストランにやってきました。
供たちはフィッシュ&チップスを食べます。どう？美味しい？よかった。これがラントレですね。このちっちゃいサラダもついております。この中にはですね、リエットみたいなのが入っていますね。Mais si elle mange bien, en plus ça va l'aider à son bobo, Mais oui, c'est qu'elle ça. a pas besoin de chaleur. Mais c'est exactement ça. 最後になって Ouais. とっても美味しいです。どうですか？ Aussi. Aussi desケイはそれ何飲んでるんですか？ sirop. 何の塩ですか？ Tiga. いちご。さあ、メインはサーモンですね。いただきます。 La dernière fois, on faisait après une photo pour trouver la lettre. そうもね。 Tout ça pour le sirop. Faire l'air. さあ、デザート食べます。こちらがオペレッツさ、 Opaline. オパリン。で、こっちが、タルトレッツ。 Une tartelette. Du Sésame, citron. タルトレッツ、おしとん。Alors c'est bon, Mathieu, ça? Aussi. C'est moi Aussi. aussi. As a young girl, the fields were mine. We played hide and seek for hours, raised our shadows among the pines. So offshore, playful and free. Without a care. さあ、そして午後のアクティビティはこちら、カヤック体験にやってきました。今回チャレンジするのはケイとパパ。ケイにとっては初めてのカヤック体験ですが、うまく漕げるかな？楽しめるでしょうか？頑張ってね。頑張って。私とミキさんはお留守番で砂のお城作ろうね。お城作るね。オバフェシャトね。オバフェシャト。Oh, c'est loin déjà, ils sont loin. Alors, est-ce que t'aimes bien, mon grand, faire du kayak? Oui? Eh, tu veux passer sous le ponton? Tu le vois là-bas, le très beau bateau, le vieux bateau là? C'est froid ou pas? C'est froid? 冷たい？冷たい？すごいね。冷た。冷たいね。すごい冷たいね。冷たい。冷たいね。すごい冷たいんだけど。今私とミキはおやつタイムです。これ食べてるのは何ですか？ C'est moi. これなんて言う、これ何ですか？C'est quoi ça? Pam. Pain au chocolat. そう、パンオショコラ。上手に言えました。キー君たちどこまで行ったんだろうね。パパとケイ君が帰還しました。ケイ疲れてるかな？ケイ全然漕いでないじゃん。疲れちゃったかな。もうパパしか漕いでないじゃん。ケイ君。そして夜ご飯にやってきたのはこちらのクレープ屋さん、ラ・スイート。乾杯。 Bye. Un Noirmoutier.
ce Sympa. bon moment passé 乾杯 à notre famille. à notre famille. À surtout, Watashi no Karaku. Galette. あらら、美味しそうですね。ミッキーくんのはコンプレ Je coupe pas tout, comme ça garde un peu au chaud. パパはなんだっけ、一緒コスモノッツ。 Cosmonaute. ミキさんのはわー、コクムッシュ。Alors c'était bien le kayak, hein? C'était pas trop difficile? Le kayak, c'était pas trop difficile? Non? C'est trop facile. 本当？ On a tout fait. On a même touché un caillou. Oh. Et toi, t'aimais bien le kayak? C'était bien? Ouais, c'était bien. C'était super. C'était Super de le faire avec le grand Kekun. デザートにはですね、クレープをいただきます。まずね、フランスに来たら食べてほしいのはこのね、一番最初のバターシュガーですね。ほんとこのバースープはね、本当に美味しいので、もし食べたことない人はぜひね、食べてほしいこのバースープ。さあ、ケイのはキャラメルアイス。ミキさんのはいちごにシャンティー、いちごに生クリーム。 Quelques morts. 美味しい？ Si tu veux attraper le caramel, tu le fonces tout au bout. Hop. パパはチョコレート。 Chocolatto no crepe. クショコラ？さあ、私はですね、皆さんにお勧めしたいバターシュガーですね。バースープ。本当にね、シンプルなんだけど、めちゃくちゃ美味しいんで、フランス来たら食べてほしい。Elle est bonne. Goûter au chocolat. Kekun, tu veux goûter? Allez, gâteau. Un gâteau. C'est bon? C'est très bon. Aussi. T'as bien choisi, Kekun. さあ、今日ね、日曜日の朝はですね、町のマルシェにやってきました。ここでね、美味しいじゃがいもなど、やっぱノワールモンチエといえばね、美味しいじゃがいもが有名で、5月にしかね、出回らない品種のボノットっていうのがあるんですけど、もしね、それ買えたら買いたいと思います。ボノット買いました。いいじゃん、買おうよ。 Tu peux manger la peau. C'est bon, ミキさん。C'est bon 1個もらいました。さあ、最終日のお昼ご飯はこちらのレストランバーメダムにやってきました。 Kanpai. 乾杯。 Kanpai, Mimi, attention, regarde, ça va tout couler, Pim Pim. Moi j'adore. J'adore manger. Ouais, c'est vraiment sympa. Déjà, le côté de l'ouest de la France, la ville est assez sympa. Et ici, c'est moi. Moi, c'est ici, c'est meilleur. Ouais. Bah, l'île de Ré, c'était sympa aussi. Ouais, mais Ouais. c'était un peu trop bon. Ici, c'est assez familier. Ouais. Assieds-toi vite. 最終日のお昼ご飯 Après, je vais は le couper. Assieds-toi. フィドメとシャキュトリーとチーズ、そしてコークムッシュです。いただきます。 Allez, assieds-toi vite, Kekun. Sur le chiffre. Ouais. C'est bon, Mickey? T'as goûté? Tadam, je commence par 牡蠣から食べます。
美味しい。美味しい？美味しいトム。美味しいと思う。美味しい？とっても美味しい。すごい美味しい。さあ、あっという間に帰る時間がやってきました。正直あと1週間は痛かったくらいです。でもこの3日間は本当に最高でした。美味しい食事に雄大な自然、そして何より出会った人たちの温かさが心に残ります。ノワールムチエ、ぜひフランス旅行のプランに加えてみてはいかがでしょうか。今回私たちが訪れた場所の詳細は概要欄にまとめてありますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。